Hoy, kulang sila, tara na! Hantap lang. Ay, sorry po, sorry. Si Mark. Kuya. Lingan, please. Yan! Tatapas na! Down. Agap lang. Sibar!
Linggo na, tuwa-tuwa. Yan! Ang dyan! Baseline! Baseline! Nice cut, Dom. Nice. Bit of portion naman. Grabe naman yun. Cutters! Nice pass! Balik na, balik, balik. Si ano, si... Cutters, oh. Siya si Bas. Ever! Bato, bato, bato! Okay. Dom, Dom. Kato, kato. Hey! Jam, jam, jam. Uy! Offense! Si Migs na, nandiyan na si Migs ha. Ubala, 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 ubala. Nice ball.
Isa. Bibigyan. Dito pa ba tayo? Lalim, pare. Baseline. Hey. Libang! Ganyan. Hoy, tara! Matasa. Wala yun. Tanos mo kasi. Doga ni Jake? Doga ni Jake? Who's call, ref? Bad call, ref? Ball never lies talaga. Ball never lies. Wala na sa labas ako. Good. Gamay. JM! Sabrep. Nice!
Time out. Second quarter.
Mic check. Ayan na po. Ayan na po. 46-60. 7 minutes, 40 seconds. Tumira. Wala. Umeke. Wala pa rin. Number 21. Binato kay Mr. Ibis. Mr. Ibis, akin na to. Wala. Lakas ng tama mo kagabi, ha? Okay. Si JM, bumabawi. Seryoso na. Seryoso na yan. Basket timeout kami. Basket timeout raw, sabi ni Dominic. Tumira, Pinito Mike. Si Mike! Wala. Ay, puta! Uy, grabe naman yun. Mix, pinasakay. Lani. Ayun o, floater, parang ako na. Ayan na. Busog sa maino pag kumain, aros kaldo. Kilo-kilo almosardo champorado. Ayan na, nagdidribble, pinasa kay Solomon. Solomon, dire-diretso. No look pass, Kuya Bennett, new shoes. Nagaw. Tumira, uy, grabe yun. Parang Star Magic lang yun, ah. 48-60. Who's foul rep? 24. First personal foul, first team foul. First shot, thank you Lord. Uy, practice yan eh. Practiceado. Second shot. Thank you Lord. Okay, 62-48. 6 minutes and 46 seconds on the clock. Easy lang raw, sabi ni Nito Mike. Nito Mike. Uy! Grabe ang break! Titira, bumeke! Parang ako lang yun ah. 50-62, 12 na lang po. Nakuha ni Commissioner. Pinasa kay Papa. Ayan na. Dribble. Nakuha ni Dominic. Uy, grabe yun. Dire-diretso si Kuya Bennett. New shoes. Grabe yun, uy. Uy. Grabe mga Star Magic to. Uy, ayun na Star Magic. Nakangiti pa. Number 13 foul. First personal foul, second team foul. Okay. First shot. Ay, isa lang pala yan. Uy, pasok. Tinuro pa sa akin. Dito Mike, easy lang raw. Pinasa kay Mix. Nag-adjust pa ng klase. Wala daw. Wani number 24. Naghahanap ng babasahan. Pinasa kay JM. Pumenge. Wala. Ayan na, pinantihan. Okay. Grabe yung mga ability niya. Okay. Substitution looks. 5 minutes, 44 seconds. Third quarter na po tayo. Number 21, pinasa kay 18. Pinasa kay Dominic. Grabe. Okay, same ball. Okay lang daw, sabi ni team captain. 14 second shot clock daw. Uy, pasok daw. Nagkakainita na. Pinasa kay Dominic. Tumira. Wala. Duhani. Papa. Ayan na. Grabe ang bilis. Parang kabataan lang. Nakuha ni Mix. Dire-diretso. Pinasa mo ba yan? Ang galing naman.
Ganda ng bata. Okay. 52-65. Konti na lang. Okay. Pinasa kay Kuya Ninyo. Uy! Uy! Lininis pa. Okay. Ayan na. Si Tito Mike nagmamadali. Nagmamadali yan si Tito Mike. Umiikot. Nakuha ni Solomon. Pinasa kay Kuya Ninyo. Kinuha ni Solomon. Ni-layup. Grabe. Time out. Tito Mike, may hawak ng bola. Easy lang raw. Naghanap ng screen. Pinasa kay Montesa. Umikot. Uy! Okay. Blocking foul. Uy! Nagre-reklamo pa. Nagre-reklamo. Oh. Umaangal. Oh. Umaangal. Oh. Uy, grabe. Uy. Galit, galit, galit. Galit, natapakan raw yung shoes. Oh, warning. Warning for penalty. Fouled out. Si number 11. Warning for fouled out ka. Number 11, Kuya Bennett. Tumira si Tito Mike. Wala, tumira si Mix. Pasok, easy 2 points. Oh. Ayan na. Hinahawakan ni Kuya Ninyo yung bola. Pinasa kay Ibis King. Ibis King. No look pass. Okay. Substitution rep. Oh, bola daw. Nagre-reklamo pa rin rep. Oh. Okay. 3 minutes and 50 seconds on the clock. Paintball po tayo. Pinasa kay Solomon. Ibis King. Tumira. Wala. Kuha ni. Oy! Okay. White ball. Alam mo na. Running time po tayo. Third personal. Si number 25. Pinasa kay Tito Mike. Tito Mike, didiretso niya ba? Didiretso raw kay number 7. Kuha ulit ni Tito Mike. Uy, grabe mga pasana yun. Dire-diretso yan. Uy! Grabe, 82 points. 54-71. Lumalaki ulit yung Kalamangan. Ito na si Commissioner. Galit na galit. Maalat daw. Uy, hindi naman nalata. Hindi naman nalata. Substitution rep. 2 minutes and 57 seconds on the clock. Number 21, pinasa kay number 25. Easy lang daw. Grabe yung mga ano. Uy, grabe yung ano. Spinning ability ni Dominic. Uy! Dalawa yun ah! Ay, grabe yun! Bang! Wala. Wala, boy. May day na sana. Nakuha ni. Ayan na, uy! Wala, maalat to. Maalat to, mutigan mo makatakas yung aso kagabi. Ayan na, Salomon. Easy lang daw. Asan na raw yung kakampi niya. 12 seconds on the shot clock. Okay, white ball. Mataasan mo pa raw, Josh. Bitin raw eh. Baba raw. Okay. JM with the red laces. Uy, tumira. Ang layo nga na. Number 25. Last 2 minutes. Number 25. Easy layup. Last 2 minutes po. 54-73. Score. Yan na, si Papa. Uy, grabe yun. Ay, wala pa rin. Nakuha niya pa. Parang ako lang yan, nakabataan ko eh. 56-73 ang score. Uy. Offensive. Number 25. Number 3. Sorry po. Sorry. Substitution rep.
Pinasa kay Montesa. Montesa. Dire-diretso. Pinasa kay number 24. Easy po. Parang wala lang. 58-73. Easy lang daw, sabi ni Dominic. Nagbayad rin ako ng quota. Bigay mo naman sa akin, sabi ni Dominic. Number 18. Dribbling the ball. Pass first kay number 25. Wala. Kuha ni Tito Chris. Okay. Pinasa kay Dominic. Tinira ng 3 daw. Uy! Grabe. Kulang pa. Ayan na. Umigos. Number 24. Binigyan. Wala. Number 3. Pinasa kay number 18. Ibis King. Uy! Grabe. Hindi naman nalata. Hindi naman nalata. Okay. 58-75 ang score. 40 seconds on the clock. Tumulas pa. Pinasa kay number 25. Easy, Pupoy. Time out. May time out na. Wag raw muna. Nag-argue po sila. Number 24. Tumingin sa orasan. 24 seconds na lang po tayo. Crossover. Number 3. Second, personal foul. Easy 3 points para kay Commissioner. Tumingin pa sa oras, 15 seconds na lang po. Ayan na, last shot na yan. Pinasa kay Big. Grabe yun, uy! Kobe! Uy! Na ano pa? Dire-dire. Okay, back to the ball game. May hinihintay na laban. Ito man. Pinalik kay Solomon. Tumira. Easy. 3 points. Uy, grabe. Nagtinginan. Ang 6 naman. 63. 80. 4. Nagsitiyam pa. 17 po ang kalamangan. Montesa. Pinasa kay Tito Mike. Tito Mike. Pinasa kay number 24. Pumegi. Edward. 21. First personal foul. First team foul. 15 na lang po kalamangan. Wala. Uy! Kuha ni JM. Naglilis na. Hey, reverse siya. 13 ba po? Ang kalangangan. 13. Okay. Nawala. Nakuha ni Solomon. Nagmamadali. Pinasa kay number 25. Pinasa kay Solomon. Solomon. Tumira ng 3. Wala. Kuha ni Tito Mike. Nagmamadali sila. Last quarter na po kasi. 9 minutes na lang. Nakuha ni Papa. Pinasa kay number 0. JM. Kuha ni Montesa. Pinasa kay number 24. Number 24. Pinalik kay Montesa. Tumira. Easy. Tuboy. 11 na lang po ang laman. Yung black ball. Huwag si Joke ato. Joke kaya. May lalabas kaya na ano dito. Halliburton. Number 25. Easy lang raw. Tumira. Easy. Tuboy. Ayaw pumayag. Back to 13 po ang kalamangan. Dito Mike. Pinasa kay JM. Pinasa kay number 24. Number 24 pumege. Wala. Kuha ni Ninyo. Nadulas pa. Number 25. Ayan na. Pinasa kay number 25 ulit. Ganda mo. Uy. Nakangiti ka po boy. Tulog ang bola. Lalahan mo Diyos. Pinasa kay Tito Mike. Titira. Titira ba? Nahuli. Ako, ayan na si Solomon. Kumiap. Grabe, robot. Robot pala ito eh. 8 minutes on the clock. JM. Nakatingin sa shot clock oh. Babawi kaya ako. Pinasa ka. Dati mo. Grabe yun. 71, 86. Number 25.
Pinasa sa referee. Sa ring kasi. Grabe naman yun. Oo, bakit kulay blue? Okay, pinasa kay Montesa. Montesa. Wala. Alalay lang daw, sabi ng kuya ninyo. Number 21, pinata kay JF. JF, dire-diretso. Easy lang daw. Okay, uy, grabe! Anyone! Ano ka, boy? Ginawiya ka ng tatay ko, boy. Second personal ball. First personal foul, second. Uy, nakuhulit. Number 21, I think. Number 3. Pinata kay Solomon. Solomon, pupukol. Wala. Kuha ni Tito Mike. Binigyan si Solomon. Kuha ni JF. Grabe, 83 points yata. Uy, wala. Ang bibilis ng mga kalahok kasi. Ayun o. Number 25, floater. Wala. Isa pa. Isa pa, boss. Number 7, dribbling down the ball. Pinasa kay number 24. Naghanap ng papasahan. Number 24. Binigay kay Dante. Ball. 82 points. Onse na lang ang kalamangan. Okay. Number 25. Tinatawag si Dominic. Pinasa kay Solomon. Easy 3 Dito Mike ang bilis. Pinasa kay Dante po. Uy, tumegi! Kahit ako nabatingin dun eh. 77, 89. Konti na lang po yung naman. Konti na lang. Okay. Amin. 24. Second personal foul. First foul. Grabe depensa. Ni Ventura. Ayan, grabe depensa ni Asibar. Asibar! Ang bilis. Uy, grabe. Tinira yan. Pinege. Kinana ko ang kampe. Deflected by Asibar. Asibar. Binigay kay JM. Tumira. And one. Ay, onse na lang. Ay, 10 na lang pala. O sige, 9 na lang raw. Sabi raw ni Tito Chris. Umaawad pa. Okay. Okay. Easy free throw. Kuya ninyo. Pinasa kay Solomon. Solomon. Grabe depensa ni Akibar. Uy, grabe depensa ni Akibar. Oy, rep down. 2 points, tayo mag-choke ah. 11 po ulit yung kalamangan. Pinasa kay Tito Mike. Dati po. 82 points. Ayaw sumablay, parang ako lang ah. Ayan na. Binaban na yan sa Solomon. Oy, rep na naman. Nagsusumbong. Sumbongero. Oy, rep. Parang Carl Anthony Towns lang ah. Pasok ang unang shot. Pangalawa. Mataso kaya. Okay. 2 points by Josh. Okay, walang bantay. Hindi talaga pumapasok yung pag may walang bantay eh. Isa pa, pinegi.
Grabe, pumasok pag may bantay lang pumapasok eh. 85-93. In favor of black ball. 4 minutes 40 seconds on the clock. Wala na lang. Nakuha ni number 24. Dire-diretso. Dire-diretso. Sinasa kay JM. JM. Pumukol. Wala. Wala si Bar. Idol ko yun eh. Ayan, nagre-reklamo na naman si Dominic. Kuwali. Uy, pumiki. Pinasa kay Papa. Uy, nagtitiris pa rin. Uy, grabe. Uy! Uy, si Bar. Idol ko yan. Pinasa ulit kay Dante mo. Uy! Okay. Good ball na! Fakes mo. Grabe to, ikaw pa. Put na yung kulong. Ayan na. Pwede ba? Uy, binali mo. Uy! Foul. Hindi sinasadya, hindi sinasadya. Mainit na yung laban. 85-93. Top si Joseph Group. Warning for graduation number 25. Okay, ayan na si Mick. Nag-adjust muna ng klase. Ay, diretso. Uy, grabe. Parang wala nangyari ah. Pinata. Ay, 53. Pumukol ng dot. Easy 2 points. Grabe. Kahit ako nagugulat ah. Anim na lang ang kalamangan. Keep your head up, mga kalaban. Okay, number 25. Dribbling down the ball. 40 seconds on the clock. Go. Pumukol. Easy 3 points. Uy, grabe. Sumapa. 87, 96 yung score. Ayan na si Mick. Si Mick, dire-diretso. Wala. Ayan na. Dominic! Pinasa kay Dominic. Grabe, uy! Grabe! Kanina pa! Nag-grab ulit. Ayan na. JM. Pumukol! Pinatulang. Uy, basa pa ngayon! Easy 2 points. Assignment mo ro, Ate Bar. Gumawa ka ng buhod yun. Oh, grabe. Board pa. 11 ulit. Ako ulit si JM. JM, foul. Good foul ulit. Number 3. Penalty na po. Third personal foul. Number 3. First shot, wala. Nahihilot. Huwag ka kasi umikot-ikot, boy. Ikot ka ng ikot eh. Second shot. Pasok. Kampuna lang. Wala ito. Pagsichoke kaya, last 2 minutes and 40 seconds on the clock. Takbo! Takbo daw, sabi ni Dominic. Wala na. Meron pa raw kayong isa, Kuya JM. Mark, baba na raw, sabi ni Ibis King at Ibar. Uy, grabe mga passing abilities. Wow. 8 na lang. Ayan na, salubon. Salubon. Uy, grabe! Uy, laro lang. Accidental contact lang naman. Kamayan muna para walang away. Okay lang. Kamayan. Uy, grabe. Sportsmanship. Sports lang. Royal Ball lang may sportsmanship na ganyan. Number 21. Walang, uy, pinasa kay Solomon. Ano naman? Offensive foul. Ano number?
kukunin niya ni Montesa. Ayan, Atibar. Dire-diretso, pinakay number 24. Atibar! Sumisigaw. Bantay mo, Atibar daw. 24. Warning for penalty na po at Team White. Mark, pwede na Mark! Mark, pwesto na daw. Sabi ni Solomon. Uy! Grabe yun! Oils pala yun? Habang hawak ko biryani, puno aking mouth. Uy, easy 2 points by Montesa. Nagbabadali 1 minute 45 seconds. Ayan na, si Dominic. Ayan na, si Mark. Or, sa'yo, type. 94, 102. First shot. Bad trip pa si Nick. First shot in. Isa pa raw. 9 na lang kalamangan. 1 minute 37 seconds. Marami pa pwede mangyari dyan. Oo, kaya pa ni P-Mac yan, boy. 30 seconds ka lang yan eh. Hindi sila matalas ni Boss Referee. Nice ball. Rep. Okay. Ayan na kaya si Aliberton. Ayan na ba yun? Parang hindi yan yung sapatos niya. Wala. Kuha ni Dominic. Nice rebound. Yun, penalty! Penalty! Gambol lang. 24. Penalty! Warning for foul out. Si number 24. Penalty na po. Shoutout kay Charo. Nag-i-stretching na. Nag-i-stretching na. Parang kilala ko yun ah. Uy! Pumasok. Habang hawak ko biryani. Puto aking mouth. Marcel yan. In-event mo. Pinasa kay JF. JF. Pinabato na lang. Dalawa kayo. Easy. Good boy. 9 na lang. 9 na lang kalamangan. Inyo. Pinasa kay number 25. Ilang daw. Pag-iorang nila. Ayan na. Behind the back. Pinasa kay Dominic. Uy, grabe! Grabe! Nakangiti! 8. Wow! 3-4. Uy, nice fake! Palit ka, boy! Parang ako lang yun, ah. Una na. Okay. Foul. Number 7. Third personal foul. Penalty na. Magdabang. Pare, penalty na. Ayaw. Nakangiti na po. Oo, nakagita yung walang sa free throw. Number 25. Ayaw talaga magpatalo. 54 seconds on the clock. JF, pumukol. Pinapato na lang ni JF. Hoy, mamaya ka na dyan, bata. Nice one. Marco,
Foul ka agad. Uy! Oy, wala. Tumawa. White ball. Nice team by Akibar. Nice team. Wala. Ngayon, pinasa kay JM. Pumukol ng 3. Wala. Kuha ni Kobe. Sampo na lang. Uy, baka bigla. Graduate in number 24. Okay, graduate na si number 24. Sports lang, sa RP lang meron yan, yung sports. First shot. Thank you, Lord. Partida, nag-igo pa yun. Ingat pa. Nalang mati. Uy, wala. Ayan na, dire-diretso. 25 seconds. Wait lang, 8 na nga nakapasok yan. Nagbayad din ng kota yan, boy. Oh, yeah, N1. Ayos ha. Ilang yan. Nagbayad rin yan ng kota. Sam na lang, kaya ba yan? May Tracy McGrady. Alam ko, siya yung kahabol dyan eh. Uy, na-convert pa. Paulin nyo kaagad raw. Ayun na, Paulin, si Dominic. Ay, ang bilis. Bilis ni Bisky. Okay. Nice game. Nice game. Nice game po. Ang panalo ay Black Team. 111.